warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yawm, fi hadzal makan al-mubarak قد حضر أمامنا وكان معنا الشيخ بلال محمود عفيفي، شيخ بلال عفيفي محمود، مبعوث الأزهر الشريف إلى إندونيسيا، خاصة إلى معهد جامبang، خاصة في معهد تبويرا، والآن قد حضر في مادورا في بامكاسان في معهد Manba'ul Jadid, fi Ma'had Manba'ul Jadid Al-Falah Al-Islami. Wa hadha syai'un jayyid, wa rubbama nahnu nuridu jami'an an nazur ila Misr, walakin qabla an nazur ila Misr, walau lam nastati an nazur ila Misr, walakin al-an alhamdulillah qad ja'a Misriyun mab'uthul Azhar Al-Syarif ila Indonesia. Mungkin banyak di antara kita yang punya keinginan selama ini ingin ke Mesir, tapi ternyata sekarang sudah ada, tanpa kita ke Mesir pun sudah ada yang datang dari Mesir dan asli Mesir. Bahkan sekarang Mab'uthul Azhar, yang utusan dari Al-Azhar ke Indonesia, sudah datang ke tempat ini, dan ini merupakan satu hal yang luar biasa. Al-awwal al-iftitah, hayya bina naftati hadzal barnamij, yakuna hadzal barnamij yamshi kama aradna bi'idznillah tabaraka wa ta'ala ala hadin ya la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasani as-salawat alladhi sayaqra'uha Alawi, Bibi Alawi. Naam, wa ila al-mufaddal falitafaddal mashkura. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طرقا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهديدا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah walhamdulillah fi
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله. اللهم صل وسلم. Dari beberapa pilihan minal mukhtarin baina masyayikhil azhariyin ila Indonesia faqat salasun faqat atau 29 atau 26. Jadi hanya ada 27 dari Mesir yang ke Indonesia disebar. Jadi Indonesia yang sangat luas ini hanya ada 27 Mab'utsul Azhar ke Indonesia. Dan ada yang di Jombang 1, di Surabaya, di Pondok Amanatul Ummah 1, kemudian ada di Jember, di IAIN Jember 1, dan Pondok Nuris Jember 1, dan kalau yang di Malang sudah tidak ada. Jadi hanya di Jawa Timur hanya beberapa mab'uts saja. Karena ini adalah nadwah dauliyah ya. Mungkin kalau bahasa kita, bahasa Maduranya mungkin ya. Ini seminar internasional. Kenapa bahasa Madura internasional? Dunia ya bang. Jadi ini sampai mengenai ini punya acaranya kenian soal internasional. Di antara desa, antara kecamatan, kemudian Jatim, lagi boda nasional, itu di atas boleh internasional. Jadi ini kan alhamdulillah luar biasa. Jadi mana beda aduan pertanyaan nih kalau soalan tak apa. Jadi kan ini ceramah nih pas salah ceramah saling jengah mendadak teguran wis kalau mandunya ini kan tak apa. Lebih senang. Semakin banyak pertanyaan semakin senang beliau. Karena pada awalnya kita tidak tahu, dengan bertanya kita menjadi tahu. Kan yang ki, mau tak tanya, bila sih wanita ya bon, yang punya keluatannya, ini dari rubusan. Nah, insyaallah mubasyarah fadhil Syekh. Al-mawdu' nam athaul aulad. Oh, mun tulisnya nih pun salah sama lagi. Mun walad ini tak bisa gabung dengan solihin kan iki, kecuali waladus solihin. Tapi tak bisa kan nikah naat man'un atau asrul auladis solihin kan iki. Oh, mungkin salah ini. Soalnya kan kalau tidak ada alifnya berarti waladun. Gitu. Oh, percetakan berarti percetakan. Kita ini ditanjakan ini biasa nama ini. Secara musanam asrul aulad sholihin wa fadlul Qur'anul Karim al walidain nam fadl ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في البداية أحب أن أوجه الشكر إلى معهد منبع الجديد الفلاح الإسلامي. أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ مدير المعهد أو صاحب المعهد، أشكره شكرا جزيلا، وكذلك فضيلة الأستاذ أشكركم جميعا. تريما كسين شكرا لكم جميعا على هذه الدعوة وعلى هذا الاستقبال، ونرجو جميعا من الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا عند حسن الظن بالله وأن نكون أهلا لذلك، لأن المسلم يجب أن يتصف بصفات المسلم في الظاهر والباطن. لا يكفي فقط أن نتصف بصفات المسلم الظاهرية فقط، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى،
يعلم حقيقة الإنسان. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لذلك نحن جميعا في الظاهر وفي الباطن وأمام الله سبحانه وتعالى. موضوع اليوم موضوع مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه يتعلق بكيفية تربية الجيل الإسلامي وكيف نربي أبناءنا. Jadi yang pertama beliau ungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih yang sangat besar, yang sebesar-besarnya pada pengasuh pondok pesantren Mamba' Jadid Al-Falah, kemudian pengurus-pengurus di sini semuanya atas sambutan dan undangannya. Beliau tidak bisa melepaskan semua ini, tidak bisa meninggalkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semuanya. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini tidak terlepas dari husnudzon. Bahkan beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, ini kata anak bagi bahasa Indonesia. Saya. Bahasa Madura Ngiring tanah apa? Kalau tak sopan Betul. Kalau tak Allah ini orang saya kata. Jadi beliau berharap agar semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli husnudzon, bukan ahli suudzon. Kenapa? Karena hidup di dalam ini, bahkan Islam mengajarkan kepada kita untuk husnudzon. Bahkan Allah saja mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnudzon yang kita miliki, berbaik sangka kepada orang lain, maka tidak akan ada saling mencela, saling memaki. Yang ada hanyalah kasih sayang dan saling menyayangi. Kalau husnudzon sudah tercipta di antara kita, maka tidak akan ada lagi yang namanya pertengkaran. Dan beliau tadi juga mengungkapkan judul ini sangat penting. Kenapa? Karena kaitannya dengan pendidikan kita, bagaimana orang tua mendidik kita, dan ini tentunya sangat berfaedah sekali dan berpengaruh kepada anak-anak didik kita. Alhamdulillah, أنا أنظر الآن إلى الآباء وإلى الأبناء. هناك الأب وهناك الابن. هذا الحوار لا يتعلق بالأب فقط، ولكن يتعلق بالأب والابن، لأنه يدور حول كيفية تربية الآباء لأبنائهم، تربية إسلامية حقيقية وليست تربية ظاهرية، لأن التربية ليست المسجد فقط. التربية هي معاملات، التربية في السوق، التربية صدق وأمانة. كيف نربي أبنائنا؟ الله تعالى قد أمرنا وقد أخبرنا بهذه الكيفية، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا، حيث أن الله تعالى أخبرنا بأنه يجب من الواجب، وهناك فرق بين الواجب وبين السنة. الواجب بمعنى أنه يجب، وإذا لم تفعل فإنك تعاقب، بخلاف السنة فإنك إذا فعلت تثاب، وإذا لم تفعل لا تعاقب. لذا تربية الأبناء من الأمور الواجبة على الآباء، وإذا لم يلتزم بها الآباء فإنهم يعاقبوا عليها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الله تعالى قد أمر الآباء بحماية الأبناء من النار في الدنيا ومن النار في الآخرة، لأن النار ليست في الآخرة فقط، لأن هناك نار في الدنيا أيضا. Jadi ketika berbicara masalah pendidikan, maka bukan permasalahan pada anak saja, ataupun bukan pada bapak saja ataupun ibu saja, tapi harus ada keterkaitan antara bapak, ibu, dan anak. Dan yang perlu diketahui bahwa pendidikan itu bukan hanya bersifat zahir saja, bukan hanya bersifat yang tampak seperti di masjid
di sekolah, di kelas, bukan hanya semacam itu yang dikatakan pendidikan. Bahkan muamalah sehari-hari kita di pasar atau di mana sebenarnya itu adalah pendidikan. Karena sebesar apapun dan sepandai apapun seseorang tapi tidak bisa bermuamalah dengan baik, maka pendidikannya itu tidak berhasil. Banyak orang yang kelihatan belajar pintar, tapi ketika berbicara, bermuamalah dengan yang lain tidak ada akhlak, tidak ada tata krama. Dan beliau juga menyampaikan bahwa ini beda antara hanya sunnah dengan kewajiban. As-sunnah wal wajib. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak jadi masalah. Tapi kalau kewajiban ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Lalu bagaimana dengan halnya pendidikan? Apakah ini kewajiban bagi orang tua mendidik anaknya atau tidak? Beliau mengabarkan bahwa mendidik anak dalam artian orang tua mendidik anaknya adalah kewajiban. Kalau tidak mendidik anaknya dengan baik, berarti telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita dengar, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan disebutkan juga wa kulluhan nas wal hijar. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya yaitu dengan tarbiyah, dengan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. كيف نربي أبناءنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته أو في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إذن الأب مسؤول عن تربية الابن تربية إسلامية حقيقية، من خلال أنه يجب على الأب أن يعلمه كيف يؤدي العبادة، كيف يؤدي الصلاة، كيف يؤدي الصلاة، كيف أنه لا يكذب، كيف أنه لا يؤذي، كيف أنه لا يعتدي على أحد. لا يكفي أن الإنسان يصلي فقط أو يصوم فقط، لأن بعض الناس تفهم خطأ بأن الإسلام هو الصلاة. نربي أبناءنا فعلى كيفية الصلاة وكيفية الصيام، ولكن يجب علينا أن نربي أبناءنا على كيفية التعامل مع الناس، كيفية الصدق مع الناس، كيفية عدم الاعتداء، عدم السخرية، مساعدة الناس. فهذه هي التربية التي أمرنا بها الله تعالى وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست التربية فقط هي تربية العبادة أو كيفية العبادة، ولكن التربية تشمل العبادة والمعاملة والصدق والأمانة، وفي كل مكان عدم الاعتداء على الناس، عدم السخرية من الناس، عدم ظلم الناس، سواء كان هذا الإنسان الذي يظلم مسلم أو كان غير مسلم. وإن شاء الله سوف نقول ونتكلم فيما يتعلق بهذا الموضوع شيئا فشيئا. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Beliau menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa setiap masing-masing di antara kita, masing-masing kita adalah merupakan pemimpin, ya, dan mendapatkan pertanggungjawaban atas kepemimpinan, mendapatkan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Seorang pemimpin mendapatkan pertanggungjawaban nantinya atas umat-umatnya. Kemudian seorang bapak merupakan pemimpin terhadap keluarganya dan itu dipertanggungjawabkan. Dan seorang istri juga mendapatkan pertanggungjawaban untuk menjaga keluarganya ketika tidak ada suaminya. Dan seorang anak juga demikian. Begitu pula dengan pembantu ketika tidak ada tuannya, ketika tidak ada yang punya rumah, maka kewajibannya adalah membantu. Kewajibannya adalah menjaga, mengamankan, bukan malah mengambil. Lalu bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya?
Kewajiban orang tua terhadap anaknya mengajarkan hal-hal yang baik, terutama beliau menyampaikan yang berkaitan dengan agama. Seperti halnya sholat. Sholat seorang ayah, seorang bapak itu punya kewajiban untuk mengajarkan anaknya agar anaknya bisa sholat. Jangan sampai orang tua sibuk terhadap pekerjaannya sehingga melupakan kewajibannya terhadap anaknya, sehingga anaknya nanti tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa mengaji. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat, lalu bagaimana dia menjadi Islam yang sebenarnya? Padahal yang utama di dalam Islam adalah sholat, dan keseharian yang dilakukan oleh orang Islam adalah sholat. Adakah orang Islam yang dalam kesehariannya tidak melaksanakan sholat, libur dalam sholatnya tanpa adanya uzur? Tentunya itu menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua. الدول الإسلامية دول معظمها